Good morning, good afternoon, and good evening around the world. Yan. Andito naman tayo. Yan. Punta tayo ng maghanap tayo ng maulam. Punta tayo ng panda para at least pahanap tayo ng pang-ulam natin ngayong araw na to. Pag higop sa bao or else papagsugba. Alright, samahan nyo ako. God bless everyone. Dito lang kasi yung pinakamalapit na grocery tsaka isdaan. So alam nyo na, lagi tayo pumupunta ng Panda. Yun know, Panda open 24 hours. Alright, hindi na tayo first. Ang taon tayo hanap na tayo ng isda. Hanap tayo ng isda para yan natin dito kung makukuha tayo ng isda. Kuda. Ito maganda siguro ihaw to ha. Kaya natin ito mamaya, ihaw natin to. Tapos maghanap tayo ng masasabawan. Pare, how much kilo this? How much? 1 Lima this ha? Mapi Rubian 5 دقيقة بس. لسه احنا ترتيب والله. كتير شوكولا. والله هذا غير 5. Ya. Rubian. Pusit. Half kilo. New jadid half kilo. Pare, ada how much kilo this? هذا 25. 25? Okay, half kilo this ha? هذا half kilo? Ya. Half kilo. Yung halaan half kilo. 25 daw. Yung 1 kilo. Ya. Mia sawa-sawa ada, Rubian. Ini sawa-sawa. Mia. Sup. Oh. Hai. Hey. Oh. Salala. Alatol strong. Mia. Right. Yan half kilo. Mia jadid. Aywa. تسوي فيديو ولا ايش؟ Ya, video. فيديو؟ Ya. Ada video YouTube. Facebook, YouTube. Ya. Ya. Pare, ada 3 pieces. 3. Tatlo lang. 3 pieces. Ha? Three pieces only. Para partner. Aywa. Ya, sawa-sawa kulo. Ada? Mia. Aya. Sawa-sawa. Baden ada sabji. Sawa-sawa sabji. Mia coriander. Mia baden strong. strong. Ya. So ito na. Mia baden strong. Alright, yan, ito na nabili natin. Yan. Meron tayong limasag 3 piraso noibi. Kalating hipon ay 22. Kasi 40 yung kilo eh. Yan, itong halaan ay 11. Yan. Tapos itong tambakol pang-ihaw 17. Alright, sukran pare. Yep. So okay na yan. Bilala natin ng
gulay. Bila natin ng litos tsaka coriander. Litos tsaka coriander. Para sure ball na. Right? Up, damo tao dito. Huwag tayo dyan. Tayo daan. Para sure ball na. Dito kasing gulay yan eh. Yan. So, pakahigop tayo ng sabaw. Ito yung mga sibuyas. Yan. Bawang. Yan. Alright. Tampot na tayo. Ngayon, magkikilo na tayo. Meron tayong biniling lemon, litos, spring onion, sibuyas is life. Yan. Tapos meron tayong coriander. At meron tayong ginger and tomato. Yan. So yun yung ating ihalo sa ating ngayon sa ating halaan and hipon. Alright. So, tingnan natin kung kaano inaabot mamaya. For real. Ang ating litos ay 6 reals. And 99 halal coriander. Sibuyas natin ay 5.7. So real yung spring onion. And lemon is 3.5. No, not 5.5. Sopran. Yan. Kaya nabili na natin. So hanap tayo ng tinapay. Makuha tayong tinapay doon sa tingnan natin. Bili tayo ng Jadid. Tayo nito. Tutorial. Real. Ayan. Meron na tayo tinapay dyan. Yan. Bili na natin para sure ball na. Right. Pakilo na tayo. Yun, pakilo na natin. Tingnan natin kung magkano inaabot. 5. Ayun, nadali na. Bali ang ating charge is 92 reals lahat. 8 reals before 100. Alright. Ito na. The best na to. Yan. Dali na natin to. The same time, pwede na. Right. Natin. Yan. Ito na yung ating luto. Mayroon tayong dito. Ang gulay. Ito na yung ating tawag dito. Ang ating gulay tsaka kalimasag, hipon tsaka halaan atin na niluto. Alright? Ito yung panghalo natin na gulay. Ito yung coriander. Ito yung sibuyas dahon. Ito yung litos natin. Yan. Tapos ito naman yung ating hipon, limasag. Tsaka yung ating halaan nandyan sa ilalim. Yun o. Yan, halaan natin na sa ilalim. Yan. Nag-isa tayo ng konti sa lemon, isang olive oil. Ginisa natin sa olive oil ang ating sibuyas kamatis. Tapos nilagyan natin ito ng tanglad. Yan. May tanglad tayo dyan. Yan o. Yan. So pakuluan natin yan. Saka natin ilagay ang gulay. Saka sinigang mix. Alright. Yun ang sangkap pala. Ang sangkap na nilagay natin dito. Meron tayong sili. Meron tayong kamatis, meron tayong luya, at meron tayong tanglad. Yan, ginisa natin yan. Tsaka sibuyas. Yan. So yan, okay na to. Lagyan na natin yung gulay. Alright.
Yan, ilagay na natin yung gulay. Yan. Tsaka sinigang mix natin. Pampaasim. Yan, kunting kulo na lang to. Swabe na to. Yan. Check natin kung ano na itsura. Oh! Ano na. Yan, swabe na. Luto na tayo. Yan. Tasted and probe na. Alright. Off na natin yung okay. Yan. Alright. Yan ang outcome, oh. Yan. Lutong-luto na. Yan. Palibasag, hipon, tsaka halaan. Alright. Ayun, oh. Luto na. Kakain na kami. Ready na. Ang inihaw ni Boy Pugi. Ready na rin. Yan, oh. Yan. Yung sabaw natin. Ito yung inihaw natin. Yan. Ready get set na yan. Boy Pugi. Bad pa si Boy Pugi. Bawal. Bawal sa ano. Ayun na. O, yan o. Pawis na pawis pa. Galing sa resort yan. Init. O, yan na. Init. O. Yan o. Produce mo Ready na. na. Iniyaw. Saka tumyang. Tumyang. Tumyang yan, tumyang. Thailand yan, Thailand. Ano yan, may halimasag. Ano pa? Hipon. Saka ano, saka tuway. Tuway. Oo, yung shell. Daw, may tuway Oo. pa daw. At saka shield. Tuway. Yan. Alright, kakain na kami. Hmm. Yan, thank you so much. God bless everyone. Kain! Oh.